Kadtong nga balita hatod kanato sa Vitalungs capsule. Sa atong panahon karon nagatas na porsyento sa mga taong manigarilyo pero dakong porsyento kanila ang wala masayod sa resulta sa lawas niini. Kani nga bisyo makadaot kini sa ato ang baga causing permanent and severe damages dili lang sa mga nanigarilyo. Apil na pud ang mga tao nga exposed ani nga bisyo. Busa mga kasama hinahinayan ang pag-undag sa pagpanigarilyo ug ato ang protektahan ng ato ang baga. Inom na og Vitalungs capsule. Ang Vitalungs capsule makatabang kanato laban sa mga sakit-sakit sa tumbaga sama sa TB, COPD, pneumonia, asthma, lung cancer o bronchitis. Kaya ang Vitalungs capsule adunay multivitamin sama sa vitamin A, B1, B2, B3, B6, B9, B12, ingon man vitamin C, D, E, iron, zinc, and taurine plus Korean ginseng and chlorella nga epektibong mosuporta og makapahimsog sa atong lawas by boosting the immune system, promoting cell growth, and protecting us against viral diseases. Busa mga kasama, protect your lungs, protect your life with Vitalungs capsule. Ang Vitalungs capsule mapalit sa Bing Pharmacy, Queen's Pharmacy, Evercare Pharmacy, Farmacia Zamora ug sa uban pang mga suking butika sa inyong lugar. Mga ka-idol, nagka-revelation ko bago lang na-realize nako nga marupok man di ay ko nga pagkatao. Actually, murag halos kitang tanan marupok. Suma sa DOST Food and Nutrition Research Institute, 97% sa mga Pinoy adults kuwang sa calcium. Kung kuwang sa calcium, posibleng mogabok ang bukog og manggahi mga lutahan. Maong kinahanglan sakto ang imong calcium kada adlaw. Pangutana sa imong doktor kabahin sa Calcium-Aid. Dunay bone and flexi boosters gawa sa sakto nga kombinasyon sa mga nutrients sama sa calcium, vitamin D3, magnesium, zinc ug manganese tabang para sa healthy nga kabukugan ug lutahan sa kada edad inubanan sa saktong diet ug exercise. Mao mga ka-idol, mag-Calcium-Aid ginama para mas kusgan nga ikaw versus non-use with proper diet and exercise. Minerals plus cholecalciferol vitamin D3 is the generic name of Calcium-Aid. Isang bone and joint supplement mula sa Unilab. If symptoms persist, consult your doctor. Kay bao ba mo nga naay bag-o nga cold rub? Ang RightMed Cold Rub with camphor eucalyptus oil menthol ug approved pa kang busing Vic. Sa panahon karon nga uwan init, bantayanan gyud ang atong panglawas. Pero bisan unsa pa nato og payong o pag-amping, dili malikayan masakit. Samot nga dili sayon mag-antos, labi na og makabalda pa kini sa mga pang-adlaw-adlaw nga buluhaton. Kanang sipununta o kaha ubuhon tungod sa panahon. Pwede sad tungod sa kahago sa trabaho. Agoy, kinahanglan ta og makatabang paghatag og alibyo ni ana. Kung pingot ang ilong tungod sa sipon, magpahidayon sa bag-o nga cold rub. Ang RightMed Cold Rub, mutabang pag-alibyo kung magpingot ang ilong tungod sa sipon, na ay ubo, bisan sa sakit sa ulo o makasinati ikaw og muscle X. Dili pa pilit og hapdo sa panit inigpahid nimo ini. Og siyempre na ay menthol relief para diri-diretso ang gaan nga paginhawa. Humot na, barato pa, makarelax gyud ta. Maong diri na ta sa RightMed Cold Rub, mga higala. Mutabang maghatag og alibyo sa sipon o pagpingot nga ilong, ubo, sakit sa ulo, pamaol ug uban pa. Ang RightMed Cold Rub mapalit sa mga pinakaduol nga butika sa inyong lugar. Camphor eucalyptus oil menthol is the generic name of RightMed Cold Rub. If symptoms persist, consult your doctor.